Dimasha jadi niklahi masih hamba grau joma. Du faigniya by academic mighty nishing grounded 2026-27 nishing class 9 ni 4 yancharo dima graujang laisi poriba janma jaka. Odehe 2027-28 nishing class 10 ha dimasha I bumujang gadain klahi elective subject jannang boha grounded dima graujang laisi porimani klahi. 4 yancharo MIL ke niya hibo ebo subject ke lapunang ode tika de gejer English to আর গেজের ডিমাসা ডংনাং যে ফরিয়ানসা MIL কে গাড়ি এব সাবজেক্ট কে সাইকুনাং বনসি ডিমাসা ইলেকট্রিক সাবজেক্ট কে লাপুনাং নিয়া এব গ্রাউকে আসাম স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ড গুয়াহাটি নিসিং মাসি নোটিফিকেশন জাং খানারিবা লাইসি লাইব্রা বুটু NC হিলস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল প্রিন্ট ক্লাইরিহি রন Assam government dimasa jadi ni graumake lahi ili hamba bauba niklahi jini CM gedema Debolal Golosa Assam ni Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma manganang Education Minister Dr. Ronos Pegu odehe dimasa saityo sabha ni dangyarau kripke bonsini ili lengmajang dini magrauke malaini luguha soyupani ha bising nising hamjama kasama kanarika silche rajini kraurau ebo ablamke lahi sarkarke hamjama kanarika media screen a phaibani karon jakat kala jing dinini basai ha jini dimasrau ni rajirau ni puri ansaron ni kleda hamsning hamba grauthai bedet sigala miha noi lailaba 9 February khali Assam government ni education department ni frang masi notification khaikoba arbo notification jakhala next academic session 2026 ode 2027 academic session ni frang Assam ha dimasa language MIL introduction klaikya odejang jing dini Nikhil Khasar Hirimba Burman Somiti Luguha jini ibo borak beleni dimasarau kraurau given hosomni hojarau jahi ibo khushi hamba lama jingthane mahoni grau theke slingmani klaidada state level ha jingthane subida rehwani klaidada jing Assam state government ne gabang hamjama khasoma yauphaladu এবং আতোয়া আসাম সরকারনি লাইসিলেব্রা ডিপার্টমেন্ট রাউডি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নিফতাম লাইসি নোটিফিকেশন মাসি জারি খাইয়া বো হামসিনি খাজা শিশিয়া রাখরাও বো মাফি এবো পুরি মাইথাই রাউডি রিজিংনি মাইথাই খন্ড ওরে রিজিংনি মাইথাই খনসনি মাইথাই নিসিং दाबैखालि ससि सिलिंखौ बुथुहा ग्राउदिमानके पुरि रिमानि हाबा जन्मा आरो बो पुरि बो ग्राउदिमानि बो बुथु जामा MIL नि इलेक्टिव साबजेक्ट ओरैहे बो माफि जाहाथे इंराजि नि इंग्लिश ग्राउडे इंग्लिश रिजाहा फान्टादान ओरैहे ग्राउदिमा फान्टादान मार्च जामा एबो हामसिनि खाजा सुसिया बाग्राव Politikani ego haba ke haba niklehi kada hajwa sorkar haba ajoba niklehi ang sorkar ne hamjoma kasuma kanari latu ore eguni lugu dimasha Korean charo butubo yebuke ajoma niklehi apish kang buting thi ang chilatu ore tikala graudima ke mutang kuhi apish kang maidi mani haba sring dawnang thi ani bauthai মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম গ্রাউডে বুমানি আবুদি মাইলিং বালাইনি মাইলিং বাসে বোজাংসে দেবা জিবা
Dimasarone ibu makrau dongyaba jing matang sisi kleda jobane dara jang se jing mak buma kebo kaso bareng ba kar ibu makrau boleh miti jauka se mulogra miti jauka se jadi bu miti jauba boleh ni klip bautai khatai bu jini jing matang se klai chibareng ba boleh bane jing dini ni bosana jing kanabalai tigala jini sorkar jintane magrau ke di masa grau ke du daglen dabai kalian matai ni seson ha sekolah pori kelera masih bunci notification dika boni kelera ar boni matai pindada bu kelas 10 ni susi jama ci aba jing buke kena maidara sorkar ni bu grau mutoban kelera jing sorkar ke jini hamjoma kasoma kena ladu আর দাবাই বো যিনি আনসারও নিয়া আং বগদু যিনি মাকরাও দুহারে মোজাং দংমাসে যিনি এবো আনসারও বলিনি বা খাজা দংমাসে ওদেদে যিনি जोंबो मुलुगा मिथिजामासे আজি মই মিডিয়া স্ক্ৰিনত আহিছোঁ সেইকাৰণেই যে আমাৰ বিশেষকৈ ডিমাচা সকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটি সুখবৰ কাৰণটো হ'ল যোৱা 9 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখ আসাম চৰকাৰৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অহা 2026 আৰু 27 একাডেমিক সেশনৰ পৰা অসমৰ ভিতৰত MIL ডিমাচা ভাষা ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰিছে গতিকে হেতু খুব আমি ডিমাচাবাসীৰ হৈ পেলাই আমি খুব গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পুৰণি ভাষা হিচাপে এটা পুৰণি খিলঞ্জীয়া জাতি হিচাপে এইবাৰৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম ভিত্তিত আমাৰ ডিমাচা ভাষাক MIL হিচাপে ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰা হৈছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰক আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ ডিমাচা সংগঠনৰ সাহিত্য সভা অন্যান্য ৰাইটাৰ ফৰাম ল্যাঙ্গুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট লগতে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য সাহিত্য জিলাৰ আমাৰ CM ডাঙৰীয়াক আমি বৰাকবেলিৰ ডিমাচাবাসী হৈ পেলাই আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ देशनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां श्री नरेन्द्र मोदी दिनै गुवाहाटीया फाहि ब्रह्मपुत्रनि बसावा गुवाहाटी ओदेहे साइनियावसी गुवाहाटी के जुपामानि क्लाहि कुमार भास्कर बर्मा यावख्राय के इनॉग्रेशन क्लाइका ओदेजां गुवाहाटी निसिं साइनियावसी गेदे थांबा फाइबा संथे दावमा जाखा बके गारहिबो आईएम गुवाहाटी फुरुजेन दिका आईएम लाई फरिको माइदादा जिनी इबो राजिनी आनसाराव निकलाहि हामसिनिं खजामानी ग्राव जमा बोके सिनिंग निया एबोके आईएम अहमदाबाद से दुहा नाइसोही देंगमा बोके गारिबो PM ई बास सेवा स्कीम निसिंग जागिनी माखनवा ई बास दिनी PM गेदेमा आसाम ने यावपाका फाइगनियाबा 2026 आसाम विधानसभा इलेक्शन के लापाही खासानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाइसेंस जांग हिलाई देंगेरावनी ब्लामहा मासी ऑर्डर खायकोका बो जाखा सेरे लाइसेंस जांग हिलाई स्माबा लाबा बनसी हाप्तासिनी बिसिंगा जानी हापाइनी थानाहा थांही हिलाई रिहिमा नांनां सेरे एबोग्राव खानायानां बनसी के भारतीय न्याय संहिता नि 223 धारा मते शास्ति रिना देंहियाबा हिलाई बुटुके इलेक्शन नि रिजाल्ट बायगोबानी हाप्तासिनी याहना रिपिननां थिकाबो
bank ha hilai lahi raukhiarau ar ATM raukhiarau niklahi ebo order dopaya. Manipur ha kuki jang mogle sarau jang jaban thaubaning giriko fin kuki jang makam sarau jang raulai langlakha ebo hatau ha ukrul district ha thangkul naga jang kuki butu kaulaiba jang no saukulaiba jang raulai du ebo jeba erdada Nagaland ha angami naga jangbo raulai langlakha kuki jang naga jang jeba nanglaiba gadai niya British ni bubli nising ebo jadi magin hake selaihi raulaiba last bonsi 92-93 gede jeba jalaiba boha hamsining kamagumu jalaiba. Yeah, this is Litan Bridge. As you can see, we are standing on Mongkut Chepu sides of the bridge. Look at that fresh fire that they have set to houses. And since morning, they have even started firing automatic weapons. Last night, I think around 1:32 a.m., they came all the way from that area. I don't know how the security persons, they let them gather in such a huge number. They marched down from that IB area towards Mongkut Chepu, attempting to break into our village. Since the beginning of this issue, Mongkut Chepu was nowhere in the picture. However, we have to react to defend our village and our people. See, look at the fire. You can hear it.